Oke, jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan guten Tag. Oke, Nathanael, kita pengen tahu Ya, nih, Pak. gimana dulu awalnya Anda kok tertarik untuk studi di Jerman itu, ceritanya gimana dulu? Wah, Silakan. oke. Dulu saya sebenarnya nggak ada ketertarikan sama sekali ke Jerman. Cuma waktu itu ada teman bapak saya, dia punya anak, dia kuliahnya di Jerman dan dia menyarankan untuk kuliah di Jerman karena memang biaya kuliahnya di sini murah, bukan gratis. Yang pertama. Dan walaupun biaya hidupnya agak mahal, tapi biaya kuliahnya relatif murah dan juga pengalamannya yang beda. Pengalamannya. Oh, itu jadi yang Benar. melatar belakangi Anda ingin ke Jerman seperti itu ya. Ya. Dulu gimana? Waktu berangkat sendiri, ngurus semua sendiri atau melalui agen? Em, Dulu saya berangkat itu sendiri, cuma ya lebih tepatnya dibantuin sama les saya dulu sedikit sih, kayak tentang informasi gimana cara nge-apply visanya dan juga apa yang harus dilakukan mungkin seandainya saya waktu itu dulu mau apply untuk persiapan kuliah, tapi disarankan untuk ambil bahasa dulu. Karena Oke, memang bahasa saya yang kurang, ya bisa dibilang kurang mantap lah. begitu. Oke, oke, oke. Keuntungannya apa ketika melalui agent itu dibandingkan ketika ngurusin sendiri? Em, Kalau saya sih agen juga bukan, tapi lebih tepatnya dibantuin gitu. Enaknya sih lebih banyak informasinya yang tahu ya. Tapi kalau misalkan kayak sekarang, Hmm, banyak teman-teman saya juga yang saya dengar, hmm, mereka sendiri, jadi kayak cari informasi sendiri. Dan oke. kan ada internet juga, lebih kadang bisa cari di internet sendiri. Jadi lebih banyak beda-beda sih orang-orang, Pak, kalau saya bilang. Jadi Oke, em, ya, oke. Itu ketika dulu ya, ketika ya, prosesnya ingin berangkat ke Jerman ya. Selamat siang betul. kepada Profesor Dr. Thomas, Bapak Rahmat Saidi. Ya, ini kita sedang berbincang-bincang dengan Nathanael yang sedang menimba Selamat ilmu. siang. Selamat Selamat siang. siang, Pak. Ya, yang sedang menimba ilmu di negeri Jerman ceritanya I'm ini, Nathanael ini. I'm sorry I do not speak well Bahasa Indonesia, so I'm sorry I can only follow you in English or German. Oh, Oke. oke, oke. Tumisela. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dulu ketika pergi udah sampai di sana, terus gimana itu proses melapor diri, formulir apa yang dibutuhkan? Mungkin Anmelden melapor diri ke polisi atau ke Hmm, Ausländerbehörde atau gimana gimana prosesnya dulu. ya mungkin pertama kali harus unmelden di Burger namanya. Itu jadi kayak semacam kantor. Kalau di Indonesia tuh semacam RT atau kantor kecamatan lah. Oke. Dan itu harus ada tanda tangan kontrak dari permiter. Permiter itu apa namanya? Pemberi sewa. Jadi kayak Oke. seandainya Bapak ini mau nyewa kamar atau mau nyewa sebuah ruangan dan Hmm, Bapak harus ada tanda tangan kontrak hmm, dari Bapak dan juga yang memberikan kontrak yang menyewakan kontrak maaf yang menyewakan kamar. nyewakan kamar. Oke. Jadi harus ada itu dan Hmm, itu dibawa ke kantor Burger itu. Mungkin itu hmm. yang harus pertama kali dibuat Buat dan bank oh bikin konto ya. benar. Jadi harus di reactivate kurang lebih begitu. Hmm. Khusus untuk bank berarti ada hubungannya dengan persyaratan waktu di Indonesia ya. Ketika mau bikin visa kan ada sejumlah Benar. sejumlah uang yang masuk ke konto itu gitu ya. Ya, jadi kalau sekarang nggak tahu, yang mungkin di atas 18 tahun itu mungkin pakai Hmm. Finviba,
yang saya dengar, yang masih di bawah 18 tahun dari Irish itu pakai Deutsche Bank. Soalnya dulu kasusnya saya di bawah 18 tahun. Oh, oke. Kalau di bawah 18 tahun ada perlakuan khusus ya dalam hal kesehatan, gerakan bersih kurung atau apa begitu? Mungkin kesehatan enggak, cuma harus ada satu orang yang bisa dibilang menjamin saya. Oke. Selama di Jerman sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun. Untuk kerangkan bersih kurung bagaimana? Ya benar. Untuk Krankenversicherung rata-rata saya bikinnya di sini di Jerman dan biasa sih pakai antara banyak juga yang pakai Mavista atau pakai yang mungkin privat Krankenversicherung. Biasanya kalau yang kayak untuk yang belajar bahasa itu mungkin masih murah lah, 1 tahun ada yang 25 euro, jadi belum gitu mahal. Tidak begitu mahal. Kalau sudah diterima di universitas, premi dari Krankenversicherung bagaimana itu? Kalau kasusnya sudah keterima, biasanya harus diganti ke privat, disarankan diganti ke Staatlich. Diganti Staatliche Versicherung. Pakai AOK ya? Benar ya? Saya banyak pilihannya, Pak. Banyak pilihan, iya. Sneaker. Ya. Yang penting Staatliche ya. Oke. Kemudian untuk jawabnya enaknya gimana ya? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Karena kan sebagian besar masih belajar bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau ada yang kurang paham. Atau nanti diselip-selipin pakai bahasa Jerman juga boleh. Nathanael jawabannya. Ya, Pak. Ya, oke. Transportasi yang sering digunakan apa di sana? Masih ada itu ya? Masih ada Monats, apa istilahnya ya? Also Monatskarte, ya, untuk warga, untuk Azubi masih ada Monatskarte di Münster, tapi biasanya untuk bus. Oh, untuk bis saja. Kalau untuk U-Bahn sama S-Bahn? Kita nggak ada, Pak, di Münster. Oh, oke. Jadi hanya ada bis ya. Ya. Jadi kita paling student biasanya kita ada Fahrrad atau sepeda. Oke. Rata-rata banyak banget Fahrrad sepeda di sini sama bus. Ini ceritanya sebentar lagi Varian terus mau kerja part time gitu ya? Ya rencananya saya bakal part time. Saya bakal kemarin sudah dapat job, jadi mungkin bakal mulai minggu depan. Hari Senin atau Montag. Ya. Boleh tahu di bagian apa? Di bagian pabrik mobil atau restoran? Kemarin beruntungnya saya dapat di bagian saya kan kuliah sosial arbeit dan kemarin dapat di sosial di bagian sosial recht untuk ngurusin berkas-berkas. Jadi kayak di Jerman tuh banyak bisa dibilang sosial Hilfe yang datang karena corona, dan saya dibantu untuk mungkin sekedar men-scan berkas-berkasnya. Oke. Banyak kerjaan administrasi juga ya. Kira-kira dengan part-time job itu bisa menghidupi Nathanael, kehidupan di sana itu berapa lama? Let's say katakan part-time-nya ini 1 bulan misalnya seperti itu. Itu kira-kira bisa untuk membantu biaya hidup itu berapa lama? Kalau full mungkin 20 setiap hari 20 atau mungkin lebih dari 20 setiap hari 1 bulan mungkin bisa menghidupi sampai 1,5 sampai 2 bulan tergantung pengeluarannya gimana, Pak. Tergantung pengeluarannya. Lumayan ya, bagus berarti itu. 1,5 sampai 2 bulan. Oke. Jadi yang Anda perlukan untuk biaya hidup mungkin bisa dijelaskan setiap bulannya
Untuk kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, mitenya berapa, mungkin ada yang uni keburnya berapa, seperti itu. Oke. Mungkin kurang lebih ya kasarannya tuh habis 800 sampai 850. Kalau saya 800 sampai 800 euro ya? Ya, euro. Okay. Bukan rupiah. Jadi pertama yang harus dibayar itu wonung. Ini mungkin sekaligus juga pertanyaan sewa rumah. Ada yang Bapak ini. Wonung tuh saya habis di sini 367, also 367 die Wohnung. Ist das ein Studentenwohnheim atau itu apartemen? Genau, das ist also nicht privaten, sondern Studentenwohnheim. Oke. Terus selain untuk bayar sewa selain Miete, Miete, Versicherung, karena staatlich bukan jadi 25 euro, melainkan jadi 100. Biasanya 100. Also 105 bis 110, kommt darauf an. Ya, jedes Jahr ya itu ya, setiap tahunnya. Nee, jedes Monat. Also jeden Monat. Jeden Monat. Wow. Genau. Okay. Krankenversicherung. Ja, okay. Dan die andere Gebühr zum Beispiel, genau, hier in Deutschland, also di Jerman itu ada namanya Rundfunkbeitrag. Jadi, Rundfunkbeitrag. Was ist das? Genau. Itu biasanya untuk kayak penggunaan internet, penggunaan TV, harus dibayar. Jadi setiap bulan kurang lebih 19 euro. Oke, 19 euro. Ya, 20 Euro. Ungefähr so für Rundfunkbeitrag. Oke. Genau. Terus sisanya kurang lebih kayak untuk keperluan yang lain-lain. Genau, Lebensmittel atau wie heißt das? Party? Nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Aber ja, manchmal, also ein paar Bier oder so. Dan ya, für die Telepon normalerweise. Untuk telepon. Jadi kayak misalkan ada Beitrag tiap, kalau saya kan pakai yang per bulan. Jadi Beitrag immer jeden Monat. Jeden Monat ya, Oke, kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau belanja di mana? Di sana mungkin ada strata level untuk yang Aldi atau untuk bahkan di Berlin tuh ada khusus supermarket for the Asiatic people, for the Asiatic Leute, itu namanya Mekong seperti itu. Nah biasanya kalau Nathanael belanja di mana? Saya sih tergantung mood ya Pak. Jadi kalau strata tuh memang kadang es gibt ein paar Leute die sagen, ja, also in Rewe oder Edeka sind teurer. Aber ich würde nicht so sagen, weil also es gibt Produkte, die aus Rewe oder aus Edeka, also ursprünglich aus denen. Ja, Produkte oder so. Okay. Und ja, also für Gemüse und Obst, ja, sind teurer, aber gute Qualität, finde ich. Also nicht so schlecht. Ja. Okay. Ja, es kommt darauf an, ya. Genau. Terus mungkin ya saya karena rumah juga dekat, jadi biasa mungkin ke Rewe atau Aldi Utara, Aldi Nord, also Nord. Terus ke Lidl. Paling 3 itu sama terakhir Asia Mart. Asia Mart, Asia Mart in Münster ya. Oke. Ja. Okay, jetzt reden wir über die Zertifikat. Bitte? Den Asiamarkt gibt es nicht in jeder Universitätsstadt. Ja, genau. Also in Münster Gott sei Dank gibt es.
Es gibt nur für die bestimmte Orte, ja, nicht alles. Okay, wir reden über die Zertifikate. Als du damals nach Deutschland geflogen bist, ijazahnya apa? Welche Zertifikate von Goethe-Institut? A1 oder A2 oder B1? Also am Anfang hatte ich B1 erstmal. Okay. Und itu karena regulasi awalnya kan mau apply untuk persiapan kuliah, also für die Vorbereitung des Studium oder Studienkolleg. Itu minimal ada yang minta B1, persyaratan terendah. Deswegen that's saya ambil B1. Terus genau, saya bisa lanjut setelah di Jerman, saya ambil kursus bahasa lagi. Di mana? Ambil banyak By Hartnack, Berlitz, Hartnack Schule. Saya di Frankfurt dulu. Oh, di Frankfurt. Saya lupa nama tempatnya, soalnya itu privat dan agak sedikit mahal. Oke. Saya ambil B2 dan ambil ujiannya juga. Oh, that's good. Karena waktu itu persyaratan untuk Studienkolleg itu sudah mulai dinaikkan, sudah mulai wir haben genau, also also Sprache, nee, nicht ganz, wie sagt man das, also für die Leute, die die Non-EU-Länder, die brauchen mindestens G2 für die Studienkolleg. Okay. Karena itu saya ambil B2 dan juga sekaligus tunggu untuk Studienkolleg untuk ujiannya. Saya ambil C1 kurang lebih. Jadi ujian untuk lesnya doang. Genau. Dan akhirnya saya di Studienkolleg, dan Studienkolleg itu bisa dibilang setara seperti abitur atau Fachabi. Jadi semacam SMA lagi lah, antara SMA atau SMK lagi. Dan saya masuknya SMK, Fachabi. Fachabitur ya. Genau. Okay. Aber danach gingst du zu die Universität, ne? Genau, also kommt darauf an. Für Fachabi, yang Studienkolleg yang nerima Fachabi, biasa hanya masuk ke Fachhochschule. Oh, I see. Nggak bisa ke uni. Dan kalau Studienkolleg yang untuk Abi, bisa ke uni, bisa juga ke Fachhochschule. Oh, oke. Jadi di Studienkolleg itu sudah dibagi menjadi dua bagian. Bagian mana yang nanti masuk ke Fachhochschule, bagian mana yang masuk ke universitas gitu ya? Ya, yang satunya bisa masuk ke dua-duanya, Pak. Oh ya, yang satunya bisa masuk ke Fachhochschule maupun ke universitas. Oh. Genau. Ya, Regelungnya baru berarti ya, neue Regelung. Saya nggak tahu apakah itu baru, also weiß ich nicht genau, ob es eine neue Regelung oder so, aber zum Beispiel in Coburg, in Bayern. Genau, in Bayern, es gibt zwei Studienkolleg, also in München, das ist für die Abi, und dann für Coburg, also Studienkolleg Coburg, die machen nur Fachabi. That's why saya baru tahu dari situ kalau ada dua. Wie lange warst du in Studienkolleg? Für 2 Semester oder? Genau, für 2 Semester. Für 2 Semester ya. Okay. So, ini sudah dijawab semua. Jadi harus mengikuti pre-university atau Studienkolleg. Di situ juga ada dua bagian, mau yang Fachhochschule atau yang Universität. Ketika di Jerman juga langsung masuk ke sekolah bahasa. So von Goethe-Institut in Indonesia hast du nur B1 bekommen ya. Genau. Danach hast du in Privatsprachschule, dann bekommst du B2 und auch weiterhin zu C1, was ich verstanden habe ya. Genau. Oke. Nah, ini sekarang nih. Menurut Anda, was meinst du? Die Vorteile in Deutschland zu studieren
Vergleichung in Indonesian zu studieren. Ya, was für welche Vorteile dan agak saya bingung kenapa saya pilih pertanyaan ini. Tapi karena also ich weiß nicht, was soll ich vergleichen, weil ich war noch nie noch nie in Indonesien studiert in Indonesien, ja. Genau, zu studieren, deswegen weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist Erfahrungen und dann auch Sprache. Erfahrungen und Sprache, ja. Okay, genau. Das ist die Vorteile. Okay. Stimmt. Es gibt auch anderen, ich glaube, also wenn jemand in Deutschland studieren, wird man internationale, quasi, oke. Genau, saya bisa dibilang lebih internasional. Ada yang beberapa orang mungkin pemikirannya berubah. Ada beberapa orang, also die haben die Meinung verändert für ein paar Leute. Zum Beispiel ein Freund von mir hat damals gegen LGBT oder so, aber jetzt die wollen einfach ja nicht so ganz akzeptieren, aber Toleranz würde ich sagen. Oke. Weil mungkin juga beberapa ada yang seperti skeptis tentang rasis atau apa, dan ada juga yang pemikirannya berubah beberapa. Jadi lebih internasional. Soalnya kan banyak juga, also es gibt auch viele Flüchtlinge. Und ja, wir haben auch zusammen gelernt, was die brauchen oder was die machen oder so. Oder die Kultur lernen wir auch zusammen. Gemeinsam. Ja. Gibt es auch Gelegenheit, nachdem für die Absolventen in Deutschland danach zu arbeiten oder einfach Erfahrungen nachholen oder zu holen oder was? Für die Absolventen? Ja, es gibt viele Chancen, also würde ich sagen, weil zum Beispiel im Bereich Sozial oder im Bereich für die Absolventen, genau. Ja. Kalau buat orang yang sudah lulus kuliah. Also da muss man dazu sagen, dass viele Absolventen aus dem Ausland anschließend ein paar Jahre in Deutschland bleiben und arbeiten. Das ist sehr verbreitet. Das ist gut. Das ist gut, ja. Das ist kein Problem. Okay. Danke, Profesor Thomas. Ja. Oke, dan saya membuka pertanyaan di Fragen von den peserta. Silakan, bitte. Benjamin hat Fragen, hast du die Nathanael? Tantri, ada yang mau nanya? Silakan Tantri. Saya punya pertanyaan. Ya. Kan sekarang itu SMK dan SMA itu tidak ada UN ya karena corona. Nah itu tuh gimana untuk persyaratannya, bukannya untuk ke visa itu kan harus ada nilai UN gitu kan? Berarti yang dibutuhkan sekarang itu gimana itu? Itu pertanyaan yang menarik, bagus, dan juga saya sempat ngikutin tapi sudah nggak ngikutin lagi. Jadi terakhir saya untuk apply student college dibutuh ijazah SMA sama nilai rapot sebelumnya. Jadi nggak tahu mau apa nanti, mesti harus dicek lagi gimana. Kemungkinan besar sih yang saya tebak bakal pakai nilai rapot aja. Nilai rapot itu transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6 atau semester akhir aja? Itu bagus. Biasa ada yang salah persepsi. Ini rapotnya yang dulu ya, nilainya dari semester 5 sampai semester 6. Jadi kelas 3. Oh, semester akhir berarti ya? Ya. Saya kan Mas lulusan SMK nih. Katanya lebih sedikit peluang untuk keterima di universitas katanya gitu. Enggak juga, itu tergantung sebenarnya. Soalnya ada beberapa student college yang nerima dari kayak transkrip dari SMK, terus
Saya kurang tahu yang nggak nerima yang mana. Pokoknya beberapa nerima sih, setahu saya. Kasus-kasus seperti itu juga sudah sudah wajar lah, sudah nggak lazim lagi lah, bisa dibilang kayak banyak yang nerima kok. Jadi jangan takut. Ya, saya takutnya ada perbedaan soalnya katanya SMA itu lebih luas gitu. Misalnya kan umum gitu belajarnya, kalau SMK kan lebih menjurus gitu. Ya gimana ya, kalau student college belajar lagi sih jatuhnya, jadi kayak belajar SMA lagi. Dan kalau misalkan kan pasti belajar matematika, belajar bahasa, nggak tahu bahasa Inggris, ada beberapa yang ada yang beberapa enggak, tapi matematika belajar lagi pastinya. Jadi kayak ulang lagi kayak SMA, SMK. Oh iya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Prof. Thomas? Haben Sie noch Fragen für Nathanael? Können Sie bitte unmute? Klick. Wann haben Sie denn in Deutschland studiert? Jetzt gerade im letzten Semester? Nee, also ich habe schon 1,5 Semester, das heißt 3 Semester. Also werde ich 4. Semester, nächstes Semester. Ach so. Ja. Also sind Sie im Moment in Deutschland? Genau. Ja. In Deutschland. Gut. Und wie hat sich Ihre Universität auf Corona eingestellt? Ging das problemlos? Genau. Also in FH Münster, die haben quasi online gemacht. Also am Anfang. Es gibt ein paar Fachbereiche, die haben schon 1 Monat vor der Corona-Krise gemacht. Das heißt, die haben schon offline. Aber danach, die haben umgestellt zu online, quasi mit Zoom. Oder, ich glaube nur mit Zoom, genau. Und funktionierte das gut? Also manche haben gesagt, das funktioniert gar nicht, weil die haben keinen Zoom, die haben einfach nur online Video gestellt, also nur im Internet, vor dem Fachbereich Webseite und so, und haben auch manche Tutorium und dann mit Zoom auch. Deswegen, würde ich sagen. Ja, das ist nicht so gut, ja. Genau. Das sollte eigentlich besser funktionieren. Ja, hoffentlich also nächstes Semester. Ja. Also das sollten Sie Ihnen sagen, an den indonesischen Hochschulen funktioniert das ganz gut. Also ich arbeite an der Universitas Gadjah Mada. Wir haben ohne Probleme umgestellt, und zwar richtige Vorlesungen. Also mit Dialog, nicht einfach ein Video ins Internet stellen. Also das würde ich schon erwarten, richtige Vorlesung. Ja, also manche Professoren haben auch mit richtiger Vorlesung, also nicht alle, würde ich sagen, mit online, also einfach online auch gestellt oder so. Oh, gut. Ja. Und haben Sie während der Zeit im Wohnheim gewohnt, oder? Genau, in Studentenwohnheim. In einem Studentenwohnheim. Ja. Und das ging auch, oder gab es starke Beschränkungen, dass man nicht raus konnte? Oder? Also in Münster, das war nur, ich glaube, 3 Wochen. Genau, quasi, also kein Lockdown, aber einfach zu Hause bleiben. Und sonst gibt es keine Beschränkung oder so. Ah ja, das ist alles, gut. Genau, alles ist normal gelaufen. Und im nächsten Semester wissen Sie schon, ob dann wieder Präsenzunterricht gemacht wird oder weiterhin online? Die haben gar nichts gesagt, noch nicht, aber ich vermute, wir machen nochmal nächstes Semester online. Nochmal ein Semester online. Genau, ich vermute so, weil die haben gesagt, zweite Quelle kommt von der Corona und wahrscheinlich machen die online. Ja. Mit wie vielen Studenten waren Sie denn vor der Online-Lehre normalerweise im Hörsaal? Also für erstes Semester normalerweise ungefähr 200 für eine 200? Kurse. Genau. Aber danach wird weniger, also wird verringert und so, weil die haben normalerweise Wechsel zu anderen Studiengang oder
und verteilen die auch also mit dem Vertiefung oder so in dritten oder vierten Semester. Deswegen, also wird quasi 20 oder ungefähr maximal 30 in einem Hörsaal. Das kann man leichter wieder vor Ort machen. Genau. Eine Vorlesung mit 200 Studenten dürfte weiterhin gefährlich sein. Ja, also für Anfang, das ist auch, also das ist so, weil wir machen Theorie ersten und zweiten Semester, deswegen. Ja. Na gut. Ja, wünsche ich Ihnen einen guten Start ins nächste Semester. Danke, Ihnen auch. Oke, ada pertanyaan yang lain? Terima kasih Prof. Thomas telah memberikan pertanyaan. Yang lain ada? Oke, sambil nunggu ini siapa mau bertanya silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan nih yang terakhir nih, Nathanael, apakah pesan yang Anda ingin sampaikan kepada pelajar Indonesia yang ingin kuliah di Jerman? Pesan-pesannya apa nih? Mungkin jangan takut duluan, sama jangan malu. Kalau misalkan harus berani untuk nyoba, karena di Jerman itu serba sendiri. Jadi harus nyari info dulu sebelum mau kemana, misalkan mau ke daftar sesuatu nih, harus cari info dulu. Sama jangan jangan malu tuh, kayak jangan gimana ya, bahasa Jermanku jelek, jadi kayak malu-malu jadi nggak mau ngomong, jangan gitu, itu jadi nggak bisa belajar. Terus ya jangan takut ya, karena kita semua manusia juga, orang Jerman, orang Indonesia, orang Korea, orang Indonesia, orang mungkin dari Suriah atau dari mana, kita sama-sama belajar, jadi jangan takut. Terus apa lagi ya? Mungkin harus cari kesenangan lah sama yang bawa damai. Kalau misalkan kuliahnya nggak damai, kuliahnya nggak senang, mending berhenti, ganti yang lain lah. Soalnya di Jerman itu tough, di Jerman tuh susah, jadi jangan sampai bikin stres, jangan sampai bikin pulang ke Indonesia nggak dapat apa-apa. Jadi harus ya usahakan senang lah, enjoy lah sama kuliahnya. Oke, sampai di penghujung acara. Terima kasih Nathanael sudah memberikan banyak informasi seputar kuliah di Jerman, memberikan informasi, pesan-pesan juga bagaimana persiapan buat kayak Tantri yang ingin belajar ke Jerman sehingga dia bisa mempersiapkan diri maupun yang lainnya. Oke, terima kasih juga kepada Prof. Thomas, kepada Tantri dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga acara ini dapat bermanfaat buat semuanya. Oke, auf Wiedersehen. Alles klar, ciao. Ciao.